Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandar-e Ishq Bashma Hashtam. Writer Samreen Shah. Episode 4. وہ باہر نکل کر کوریڈور کی طرف جانے لگا جب اسے آغا جان کا ملازم چلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کوئی بھی یہاں نہیں آتا تھا سوائے صلاح الدین کے۔ صلاح ایک دم رکتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ ملازم ڈر گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ سخت بھاری لہجہ جو کبھی استعمال میں نہیں آیا تھا لیکن محبت کی خاطر اپنانا پڑ رہا تھا۔ وہ ڈر گیا لیکن خاموش رہا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ مزید سخت لہجہ۔ وہ آغا جان کا حکم؟ کیسا حکم؟ اگر ان کا یہ حکم ہے کہ اس لڑکی کو بلایا جائے تو پلیز ابھی آپ واپس تشریف لے جائیں۔ وہ اب کسی کے سامنے نہیں آئے گی، یہ میرا حکم ہے۔ پر صاحب وہ گھبرائے لہجے میں بول رہا تھا جب صلاح الدین نے ٹوکا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، جائیں آپ۔ اس کا اگر کسی پہ حق ہے تو وہ صرف میرا، باقی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہہ دو اگر پھر ان کے کہنے پر آپ یہاں آئے، میں آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے چل پڑا اور اپنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ وہ کب ایسا تھا؟ اس کے گھر والے مجبور کر رہے تھے وہ ایسا بنے، لیکن ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ عورت کے معاملے میں سخت غیر انسان بنے، وہ کبھی نہیں بن سکتا تھا جتنی وہ عزت کرتا تھا۔ شاید ہی اس دنیا میں کوئی کرتا ہو۔ وہ چلتا ہوا آیا جہاں اسامہ اور ارباز بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس کے چھوٹے چچا کے بیٹے تھے۔ چچا اور چچی کی ڈیتھ کسی کار حادثے میں 5 سال پہلے ہو گئی تھی۔ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے 2 بیٹے اس حویلی کے حوالے کر کے چلے گئے۔ وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے کیونکہ انہیں ان کا ماحول اب سخت ناپسند تھا، کیونکہ یہ ہر پٹھان سے بے حد مختلف تھے۔ اتنے جابر، اتنے ظالم وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے شہر کے ہو کر رہ گئے۔ مگر اب چونکہ ان کے وفات کے بعد دونوں بچوں کو یہاں آنا پڑ گیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا اور 21 سالہ اسامہ کے ساتھ بیٹھا جو لیپ ٹاپ میں اپنی اسائنمنٹ بنا رہا تھا، جبکہ 18 سالہ ارباز کھڑا سائٹ پر لگا ایب روڈ پر تیر نشانے پر پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری یونیورسٹی کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ صلاح الدین اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اسامہ کو ناگواری ہوئی۔ وہ کبھی بھی صلاح الدین کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی جو گھر میں دین کی حیثیت تھی وہ اس کی نہیں تھی، اس لیے حسد کی آگ میں وہ ہمیشہ صلاح الدین سے جلا کرتا اور اس سے دور دور ہی رہتا، کیونکہ آغا جان کی جو ٹھنڈک تھی وہ صلاح الدین اور ہادی کے لیے تھی، اس کے لیے اور ارباز کے لیے نہیں۔ 2 ہفتے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بولنا پڑا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اسے اہرا کی بچی کو مارنا ہے۔ صلاح الدین ارباز کی بات پر مسکرایا۔ کیا؟ اب اس نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے؟ میرے تیر گھما دیے۔ اگر مارنے ہی تھے اس پر تو جلدی سے واپس لوٹا دیتی۔ صلاح الدین کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس نے پہلے مجھے کہا کہ میرا کوئی دشمن ہے، اسے سبق سکھانا ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا میں تیر نشانے پر لگاتا ہوں تو مجھے سکھا دو۔ میں نے سکھا دیا، لیکن منع بھی کیا کہ کسی کو نہ مارنا۔ پھر جب اس نے کہا کہ مجھے 2-3 دے دو، وہ بہت تنگ کرتا ہے جوش میں نے اسے تقریباً کافی سارے دے دیے۔ اب صلاح الدین تیزی سے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ مورے اس کے گیلے بال تولیے سے نکال کر اسے نرم کارپیٹ پر بٹھاتی پیچھے کو آئے اور کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے بالوں کو سائڈ پر کرنے لگی۔ جب اس کی گردن سے تھوڑا نیچے انہوں نے گہرا زخم دیکھا، ان کا دل دہل گیا۔ چونکہ قمیض کا گلا پیچھے سے کافی گہرا تھا اس لیے زخم نظر آ گیا۔ تبھی بار بار سمرن منع کر رہی تھی کہ وہ خود کر لیں گی، اور اس کے چہرے کے تاثرات کافی تکلیف دہ ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں لگا یہ جسم کے درد کے باعث ہے، مگر اتنے زخم پر اتنا سہنا سمرن کو سمجھ آ گئی۔ اس نے جلدی سے بال سائڈ پر کیے۔ آنٹی میں کر لوں گی، آپ رہنے دیں۔ اتنے ظلم پر بھی چپ، اتنا تو وہ بھی چپ نہیں رہی تھی، اور یہاں اتنا بے زبان ہونا۔ اسے ذرا ترس نہیں آیا اپنے اوپر؟ ایک بار تو آواز اٹھا کر دیکھتی۔ سمرن نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر کیا۔ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی اور وہ ڈر گئی۔ مورے دروازہ کھولے۔ صلاح الدین کی تیز آواز پر سمرن کا تو حلق سوکھ گیا، جبکہ مورے تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا اور آنسو سے بھری آنکھوں سے صلاح الدین کو دیکھا۔ مورے، کیا سمرن کے جسم پر کوئی تیر استعمال کیا گیا ہے؟ سمرن کا منہ کھل گیا۔ اس سے کیسے پتا چلا؟ وہ 3 دن پہلے کی رات کو کپڑے دھو کر آئی، اب کپڑے سکھا کر مڑی تھی جب اسے لگا کوئی چیز اس کے کپڑوں کو چھوئی ہے۔
उसने अपना वहम समझा। कपड़े स्टैंड से नीचे गिर गए थे जब वो झुकी थी। अचानक उसकी गर्दन से नीचे बड़ी जोर से कोई चीज घुसी थी और फिर उसकी चीखें थी जिसे उसने सख्ती से दबाया कि रात के वक्त कोई उठ ना पड़े। उसकी चादर उतर चुकी थी, इसलिए तीर आराम से घुस गया, वरना चादर ने उसे बचा लेना था। वो दर्द से तड़प रही थी, उसकी चीखें निकल रही थी, लेकिन वो बार बार सख्ती से दबाई जा रही थी, जबकि गनूदगी उस पर गालिब हो रही थी। उसने जल्दी से पीछे से छोटे से तीर को निकाला और फिर बस जो दर्द था उसने जिस्म को हिला के रख दिया था और वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह भी उसको मार पड़ी थी इस बात पर कि वो छत पे क्यों सोई थी। उन्होंने उसकी गर्दन पे जमे खून की भी परवाह न की और उसे मारते चले गए, लेकिन उसे सहना था अपने घर वालों के लिए। मूरे इसकी गर्दन के पीछे मूरे से कुछ बोला न गया। अब वो रोती चली गई। सलाहुद्दीन अब उसे देखने लगा। सिमरन ने सख्ती से दुपट्टा अपने गिर्द किया। तकलीफ अब भी शिद्दत से हो रही थी, लेकिन उसने पेन किलर किचन से ले लिए थे, मगर एक दवा से कहाँ असर होना था। वो चलता हुआ उसके पास आया। वो एकदम पीछे होती गई और नफी में सर हिलाती रही। प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उसका बाजू पकड़कर उसे तेजी से मोड़कर दुपट्टा उतारने लगा। उसको तकलीफ हो रही थी। सलाहुद्दीन ने उसके बाल पीछे करके देखा तो उसका चेहरा सफेद हो गया। हेरा ने कहा था मुझे किसी दुश्मन पे इस्तेमाल करने। इस बात पर सलाहुद्दीन का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि कनपट्टी की रगें तन गई। मुठिया पीछे वो उसकी खूबसूरत गर्दन के पीछे जख्म देख रहा था जो छोटा सा सुराख कर चुका था, और वो सह रही थी और तेजी से मुड़ा और कमरे से निकला। दीन, वो डर गई। जब प्लेन बादलों में पहुंचा तो उससे पहले जो उसका दिल बच्चों की तरह सहमा हुआ था, अब वो चहकते हुए वाव कर रही थी। वो अपनी बेल्ट खोलने लगी जब सलाहुद्दीन ने मना किया। मोहतरमा, टिक कर बैठिए, आप सीधा पीछे जाकर गिरेंगी। मामू देखिए, ये रोक रहे हैं मुझे। सिमरन ने घूर कर सलाहुद्दीन को देखा। सिमरन ठीक कह रहा है, इसकी तवज्जो मत खराब करो। अब उसने वही घुरी मामू को दिखाई। वैसे वाकई आप दोनों के हाथ में पावर है। 1 मिनट के लिए तो मेरा दिल बैठ गया था। अब तो गई सिमरन। वो अपने दिल पर हाथ रख रही थी। मोहतरमा, जितनी आपने चीखें मारी हैं, इससे यकीनन हम सब ने अल्लाह को प्यारा हो जाना था। तौबा, ऐसी बातें तो ना करें, अभी भी हम हवाओं में हैं। सलाहुद्दीन को प्लेन थोड़ा नीचे किया, फिर उसकी चीख। सिमरन, मामू ने टोका। सिमरन ने हाथ बढ़ाकर जोर से सलाहुद्दीन के कंधे पे हाथ मारा। मामू, उन्होंने ये क्या हरकत की है वो नहीं देख रहे आप? उसने तुम्हें तंग करने के लिए नहीं किया, वो बैलेंस कर रहा है। कोई नहीं, जानबूझकर किया मुझे तंग करने का। सलाहुद्दीन को हंसी आई। आप ज्यादा की ना करें, आपकी ही बात हो रही है। सर, ये आपकी भांजी कव्वे खाकर पैदा हुई थी? मामू हंस पड़े और वो दांत पीसते हुए उसे कुछ कहने ही वाली थी जब दरवाजा खोला और एयर होस्टेस अंदर दाखिल हुई। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कंट्रोल बातें कर रहे हैं ये साहब। देखना, आप लोग चंद मिनटों के मेहमान हैं, हंस भी रहे हैं, जबकि पायलट को फोकस रखना चाहिए। सिमरन, मामू बस करें, बार बार सिमरन सिमरन। वो तंग आ गई। सब कुछ कंट्रोल में है। सलाहुद्दीन गला खिंखार कर बोला। कलमा पढ़ लो सारे। वो ऊंची आवाज में बड़बड़ाई। सलाहुद्दीन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। ये कुछ नजर तो नहीं आ रहा, तो आप चला कैसे रहे हैं? वो बादलों की झुरमुट को देखते हुए कहने लगी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे सुबकी महसूस हुई। मैंने कुछ पूछा है भाई, और हमें सुनाई नहीं दिया। आपसे पूछा भी नहीं है, सिमरन कहने लगी। सलाहुद्दीन हंस पड़ा। आप खुद कह रही थी हमें फोकस करना चाहिए, हम कर रहे हैं। मामू, मैं क्या आपकी जगह आ जाऊं? मुझे बादलों को देखना है। इतना क्या करीब से देखना, बाहर ही चली जाओ। फिर मैडम, ये कोई रिमोट कंट्रोल वाली प्लेन नहीं, क्योंकि आप मरवाने पर तुली हैं। मामू, इनसे कह दें चुप हो जाएं, वरना मैंने इनका सर फाड़ देना है। वो तेजी से बोली। चुप करके बैठो सिमरन, वरना मैं बाहर भेज दूंगा। अब मामू संजीदगी से कहने लगे। उसे मजबूरन चुप होना पड़ा और सलाहुद्दीन मुस्कुराहट दबाए दोबारा अपने सिस्टम को देखने लगा। वो पाउडर लाना जिससे रैश पड़ जाते हैं, किसी को ना पता चले। और हाँ, हो सके तो जहर ले आना, अगर मौका मिले तो। इसी वक्त मार दूंगी। खैर, जल्दी जाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो माल्टे के पीस मुंह में डालते हुए उसे हिदायत दे रही थी और मुड़ी तो सलाहुद्दीन को देखकर उसका चेहरा सफेद हो गया
اور وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ دین بھائی! یہ اس کی کہنے کی دیر تھی اور دین بھائی کا پہلی بار اٹھتا وہ ہاتھ اسے زمین کے بل گرا گیا۔ وہ منہ کے بل گری۔ صلاح الدین نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اسے خود پہ بھی غصہ آیا تھا، لیکن سمرن کے زخم ہر چیز پر حاوی ہو گئے تھے۔ بھائی! وہ مڑی اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ صلاح الدین کا ہاتھ پڑنے سے گال جل اٹھے تھے۔ مت کہو مجھے بھائی، تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں رہی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ دھاڑ اٹھا۔ باقی سب شور کی آواز سے باہر آئے۔ ہیرا کو نیچے گرے ہوئے جبکہ صلاح الدین کو کھڑے اس پر دھاڑتے ہوئے پایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ سمرن نے پھر کیا کیا تھا؟ کیوں تم نے اسے مارا تھا تیر؟ سب کے منہ کھل کر ہیرا کا تو چہرہ ہی پیلا ہو گیا۔ ہیرا؟ ارباز صدمے سے بولا۔ وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا وہ اس حد تک جائے گی۔ اگر اسے کہیں اور لگ جاتا تو میں کیا کرتا؟ تمہیں بھی میں وہیں تیر گھساؤں، پھر درد کا اندازہ ہوگا تمہیں۔ ارباز! وہ اونچی آواز میں اسے بلانے لگا۔ ہیرا ڈر گئی۔ نہیں بھائی، آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ میں آپ کی اور ہادی لالا کی بہن ہوں۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ بھولا نہیں میں کسی کو، لیکن تم لوگوں نے ساری حدیں پار کر دی۔ اور ایک بات یاد رکھنا میری، اگر کسی نے بھی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ ساری زندگی بنا ہاتھ پیر گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر خون کا بدلہ خون ہے تو پھر ظلم کا بدلہ بھی ظلم ہونا چاہیے۔ تائی کو کسی نے خبر دی کہ دین نے ہیرا کو تھپڑ مارا تو وہ دہل کر باہر نکلی۔ ان کی پھولوں جیسی بچی کو کسی نے پھولوں کی چھڑی تک نہیں ماری تھی اور دین نے تھپڑ مار دیا۔ وہ باہر آئی اور دین غصے سے اندر آ رہا تھا۔ دین! صلاح الدین غصے سے انہیں اگنور کرتا آگے بڑھا۔ تائی اس کے پیچھے بھاگے۔ تم نے میری بیٹی کو کیوں مارا دین؟ کیا کیا تھا اس بیچاری نے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ صلاح الدین رک گیا لیکن مڑا نہیں۔ یہ اگر آپ کسی اور کی بیٹی کو تھپڑ مارنے سے پہلے 1000 بار سوچتی تو آج یہ تھپڑ آپ کی بیٹی کو نہ پڑا ہوتا۔ اپنی بیٹی کو روکے۔ آج میرا تھپڑ پڑا ہے، کل کسی اور کا تھپڑ کھائے گی۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ کتنا دور ہے؟ پاکستان بھلا آ ہی نہیں رہا۔ وہ بور سی سیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کم سے کم پیسنجر سیٹ میں ٹی وی تو تھی اور سروس کا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ کچھ کھا پی لیتی، لیکن یہاں بادلوں اور دو سڑے ہوئے پائلٹس کو کیا دیکھتی؟ ابھی سے بور ہو گئے؟ یہ بات صلاح الدین نے شرارت سے اس سے کی تھی۔ نہیں، میں کہاں سے بور، مگر آپ کسی چیز کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دے رہے اور میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور یہاں تو کوئی ٹی وی بھی نہیں ہے۔ ماموں ابھی واش روم کے لیے گئے تھے اور صلاح الدین آٹو پائلٹ موڈ آن کرنے والا تھا جب سمرن کی بات پہ رک گیا۔ ایسے آپ کے ہاتھ تھک نہیں جاتے؟ ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کے چہرے پر سر پہ خارش محسوس ہو تب کیا کرتے ہیں؟ صلاح الدین پہلے حیرت سے سنتا رہا، پھر اپنے کہکے پہ قابو نہ پا سکا۔ ارے ہنستے نہیں، پلین کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اس کے ہنسنے پر ڈر گئے۔ ویسے سوچنے والی بات کی ہے آپ نے، میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی یہ بات؟ آپ کو ایچنگ نہیں ہوتی؟ نہیں بھائی، مجھے ایچنگ نہیں ہوتی۔ میں فلائی کرنے سے پہلے بھرپور تیاری کرتا ہوں تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ اور اگر نیند آ جائے؟ وہ تو پورا انٹرویو لینے بیٹھی تھی۔ اب انسان میرے خیال سے 12 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں سکتا۔ ہاں، مجھ سے بھی زیادہ سویا نہیں جاتا، کمر دکھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے سو جاتے ہیں 12 گھنٹے۔ آپ کے لیے پھر ٹھیک ہے۔ اور میں کھانا اتنا نہیں کھاتا، بس سیلڈ اور کافی۔ ہائے اللہ، زندہ پھر کیسے ہیں؟ ایک کڑوی کالی رنگ کی کافی، اوپر سے سلاد پتے، بس؟ ہاں بس۔ تبھی یہ بہت اسمارٹ ہے سمرن، دل نے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ بھوک کو یاد کرتے ہوئے بھوک سے پاگل ہو گئی ہوں، اس لیے میں تو ذرا پیٹ پوجا کر کے آؤں۔ یہ لے، ماموں بھی آ گئے۔ وہ مڑ کر چلی گئی اور صلاح الدین پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے ماموں موجود تھے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ مسکرا پڑا اور اس کے جانے پر اتنا پریشان ہو گیا، وہ بھی پہلی ملاقات میں۔ مورے اسے ڈٹول لگانا چاہ رہی تھی لیکن وہ منع کر رہی تھی۔ مورے نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ میں ٹھیک ہوں کہہ کر اپنے سر پر دوپٹہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو چندا، تھوڑی سی جلن ہوگی، بس اوپر سے اتنا گہرا زخم ہے، میں ابھی صلاح الدین کو کہتی ہوں تمہیں ہاسپٹل لے جائے۔ نہیں پلیز، انہیں بار بار نہ بلائیں۔ وہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور صلاح الدین اندر آیا۔ شکر ہے تم آ گئے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی اپنے زخم نہیں دکھا رہی مجھے۔ صلاح الدین نے اسے دیکھا۔ سمرن اس کے دیکھنے پر سر جھکا چکی تھی۔ دین،
मैं जरा गर्म दूध लाती हूँ, तुम ही से संभालो। اس کو بوتل پکڑاتے ہوئے چل پڑی اور اس نے دروازے کو دیکھا، پھر اسے جو سر چھکائے بیٹھی ہوئی تھی وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ان کو تو نہ یہ سزا غلط منتخب کی ہے، تمہیں نہ سیدھا کڑوی کافی اور سلاد پتے کھلاتے تب کچھ مزہ آتا، یہ جو حربے آزما رہے ہیں اس سے محترمہ کو کیا ہونا ہے، بس مر ور جائے گی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہے گی۔ وہ اب طنز کر رہا تھا، اتنا تو حق بنتا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ خاموشی کا روزہ رکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا سمرن میڈم، اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اسے اس پر نہیں، اس کی خاموشی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ تو بٹا اتارو۔ وہ اب آنسو سے بھری آنکھیں اٹھانے لگی اور اسے دیکھا جو بول تو غصے سے رہا تھا لیکن چہرے پہ نرمی کے آثار تھے۔ مجھے مت دیکھیں، جو کہا ہے وہ کرے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ تو اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے مجھے۔ شوہر کا حکم نہیں ماننا، بس ساری دنیا کی جائز اور ناجائز سننی ہے۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اتارا۔ صلاح الدین نے تو صرف اس وقت زخم پر غور کیا تھا، اب دیکھا تو جگہ جگہ نیل بھی پڑے ہوئے تھے۔ اسے بہت تکلیف ہوئی، اتنا تشدد۔ اس کا دل کر رہا تھا ان سب کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے حشر کر ڈالے، پر ان اثر و سوق والے لوگوں کو کسی نے کیا حراست میں لینا تھا۔ میں خودکشی کر لیتی ہوں۔ وہ اس سے کاٹن اور بوتل لینا چاہ رہی تھی لیکن صلاح الدین نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور سائڈ پہ انہیں رکھ کر اس کے بال پیچھے کرنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے لمس سے ڈر گئی۔ وہ آگے ہو رہی تھی۔ صلاح الدین نے اس کے بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا اور اس کے زخموں کو دیکھنے لگا، اور اس کی آنکھوں میں اتنا درد بڑھتا جا رہا تھا اور سمرن کا ڈر ڈر کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے سمرن کے نم ہوتے بالوں پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ تم کیوں ہو گئی ہو ایسی؟ تم وہ تو نہ رہی، پلیز واپس آ جاؤ۔ صلاح الدین کے لہجے میں گہرا دکھ تھا جبکہ سمرن ساکت بیٹھی رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلاح الدین اپنے تاثرات چھپانا چاہتا تھا، وہ اس کی حالت دیکھ کر بالکل رونے والا ہو گیا تھا۔ ہاں، پر روتے ہیں، کیوں نہیں روتے؟ وہ ظاہر نہیں کرتے مگر روتے ضرور ہیں، کیونکہ اگر ان کی محبت یا پیارے کو تکلیف دی جاتی ہے تو انہیں بھی گہری تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے سمرن کے گرد بازو پھیلا کر مزید اسے خود سے قریب کر لیا، اور سمرن تقریب بلائے صلاح الدین کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ بس کمرے میں خاموش، دو فرد خاموش، صرف خاموش، ان کے دھڑکتے دل ہی سنائی دے رہے تھے۔ کچھ گھنٹے کا اسے قطر میں ہونا تھا، اس لیے وہ اب قطر پہنچ گئے تھے۔ صلاح الدین نے اسے یہاں سے جانے کا کہا تھا لیکن اس نے کہا تھا وہ بیٹھی رہے گی۔ صلاح الدین نے کہا وہ ڈر جائے گی لیکن وہ ڈٹی رہی، مگر جیسے پلین نیچے لینڈ کرنے لگا اور جو سمرن کی چیخیں تھیں جس سے مردے بھی اٹھ جاتے، یہ صلاح الدین کا کہنا تھا، اور جب پلین رک گیا تو سمرن کا والیوم مدھم ہوا۔ ماموں نے مڑ کر سمرن کو گھورا اور صلاح الدین کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اس کا پیٹ دکھنے لگا تھا۔ ہائے، میں بچ گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پلین رک گیا تو دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر، میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، پہنچ گئے بس پاکستان تو۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی، ابھی پاکستان نے آپ کی ہولناک چیخیں سننی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ سمرن نے غصے سے کیپ اتار کر اس سے ماری۔ سمرن، یہ آخری بار ہے، توبہ، بہت تنگ کیا ہے، اور ایسے کرتے ہیں، سوری بولو۔ ماموں ہلکی سے ڈبٹتے ہوئے بولے۔ سمرن نے صلاح الدین کو گھورا جو اسے دیکھ رہا تھا، مڑ کر اس کی چمکتی ہوئی گرین اسٹون آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ انوکھا پن تھا جسے وہ گھبرا گئی، اس لیے کیپ پیچھے کرتے ہوئے بولی، یہ میں ہرگز نہیں دوں گی، بہت مذاق بنایا ہے میرا آپ نے، بس اب سے یہ میری۔ ویسے اب تو میں بھی پائلٹ بن گئی ہوں، ہے نا ماموں؟ جی بالکل، صلاح الدین ہنستے ہوئے بولا۔ آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ ماموں دیکھیں، خواہ فری ہو رہا ہے یہ خانزادہ۔ اوف، یہ لڑکی تو کسی اسپارک کی طرح اس کے دل میں پھوٹتی جا رہی تھی، بہت انوکھی تھی مگر بہت پیاری۔ اس گرین سوٹ اور اسی کی کیپ پہنے کوئی صلاح الدین کے دل سے پوچھتا کہ حور پری بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوگی۔ اسے تھوڑی دیر رکنا تھا جبکہ ماموں اٹھ پڑے تھے اور وہ اٹھ کر ماموں کی سیٹ پر آ گئی۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ اس نے یوک کو پکڑا اور اسے ہلانے لگی۔ انداز خاصا بچوں والا تھا، جیسے بچے کسی گاڑی کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم وہ رکی۔ 1 منٹ۔ وہ اٹھی اور سامنے ایک بورڈ سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں سے کیم نکالا اور صلاح الدین کو پکڑایا۔ کیپٹن صاحب، ذرا میری فوٹو لیں۔
अच्छी सी लीजिएगा, मैं असली वाली कैप्टन लगूं। वो कहते हुए दोबारा सी पोजीशन में आ गई और योग को थामा। सलाहुद्दीन हंस पड़ा और फोकस करके उसकी फोटो खींची। एक और, अब इस जगह की। अब आप उठें और मेरे पीछे से लें। अब ऐसे। कोई 40 फोटोज हो चुके थे। इसमें से सिमरन को 10 ही पसंद आई। बेटर। सलाहुद्दीन ने उसे कैम पकड़ाया। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, मेरे साथ एयरपोर्ट के किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाएंगी और मुझे अपने टाइप का खाना खिलाएंगी, तब शुक्रिया पूरा होगा। सिमरन ने अपना बैग पकड़ा और टोपी पहनी। हाँ, अगर बिल आप दें। आपके मामू को एतराज ना हो। मामू को क्या होना है, वो इतने लिबरल हैं कि क्या बताऊं। और वैसे भी वो सो जाएंगे, प्राइवेट रूम में मुमानी बताती थी। और मैं बोर होकर क्या करूंगी। अच्छा है, वैसे आप थक नहीं गए? सलाहुद्दीन ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले और नफी में सर हिलाया। नहीं, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। फिर ठीक है, मुझे कुछ परफ्यूम्स भी लेने हैं। वो कहते हुए चल पड़ी और सलाहुद्दीन मुस्कुरा के उसके पीछे आया। बस कर मेरी बच्ची, ना रो। आता है ना तुम्हारा बाप और दादा, बताती हूँ इसे। वो हिरा को अपने साथ लगाते हुए गुस्से से बोली, जबकि हिरा बच्चों की तरह रो रही थी। दूसरी तरफ आगा जान को पता चला कि सलाहुद्दीन ने सख्ती से मना किया है। वो खामोश हो गए। उन्हें फिलहाल हिरा का नहीं पता चला था क्योंकि वो मर्दान खाने में मौजूद थे और इस वक्त किसी को भी इजाजत नहीं थी कि वो यहाँ आए। ठीक है, जाओ, वो कुछ सोचते हुए बोले। सलाहुद्दीन की हमदर्दी कुछ ज्यादा नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ थी, मगर वो इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से उनके पोते ने उनकी नाफरमानी की, और वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। अब बात अना से ऊपर गुजर चुकी थी। वो अब हटकर उसके बैंडेज करने लगा था, बिल्कुल चुप करके। वो भी खामोश थी, बिल्कुल खामोश। बल्कि खामोश नहीं थी, शॉक्ड में थी। सलाहुद्दीन का इतना ज्यादा रिएक्शन, वो भी एक खून बहा वाली के लिए। ऐसा भी कभी हुआ है? वो सारे दर्द, सारी जलन भुला बैठी थी। बस सोच रही थी, सिर्फ सलाहुद्दीन। दीन बैंडेज करके उसे मोड़ने लगा। वो मुड़ी और उसे देखने लगी। सलाहुद्दीन ने उसका पीला जर्द चेहरा देखा, जहां नील के साथ कहीं कहीं जख्म भी मौजूद थे। उसने सिमरन के नम बाल छुआ, फिर दुपट्टा उठाकर उसका सर छुपा दिया कि उसे सर्दी न लग जाए। उस वक्त वो नीले रंग की गरम शलवार कमीज में थी, जिसके आगे खूबसूरत कढ़ाई हुई थी, पर उसमें पहले की तरह खिली हुई तो नहीं लग रही थी, मगर बेहतर लग रही थी। सलाहुद्दीन ने बढ़कर उसे खुद से करीब करके अपने साथ लगाया और उसका सर चूमा और कहने लगा, तुमने मेरा दिल ले लिया है। ये बात उसने फारसी में कही थी और सिमरन को पता नहीं चला। ये किताबें भेजने वाला भी वही है। और उसने कहा, क्या है? वो अब झुककर उसकी आंखें चूम चुका था जो सूजी हुई थी। तुम्हारी आंखें मुझे दीवाना करती हैं। वो बिल्कुल थक गई थी। उसे लगा वो पश्तो में कुछ कह रहा है, मगर वो पश्तो बहुत कम बोलता था। उसको फारसी बहुत पसंद थी। वो उसे इस पर अबूर भी हासिल था। तब दरवाजा खुला और मूरे आई तो वह एकदम पीछे हुई। सलाहुद्दीन मुस्कुरा पड़ा। मूरे, आप इसे दूध पिलाए, मैं इसके लिए मेडिसिन लाता हूँ। उसका गाल थपक कर बोला, जो बिल्कुल चुप थी। पता नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बिल्कुल झटका देने वाली फीलिंग्स थी। और सलाहुद्दीन का प्यार भी बहुत शौक कर देने वाला था। वो सबसे बेहद मुख्तलिफ था। उठने से पहले उसने कुछ सरगोशी में कहा था, तुम मेरे खून में बस चुकी हो, हमेशा के लिए। वो नासमझी से उसे देखने लगी। तुम ही पिलाओ, बहुत नखरे करेगी भाई, ये तो करके तो दिखाए, मैडम का हशर कर दूंगा। वो मसनूई गुस्से से बोला। सिमरन ने तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, सपाट चेहरा लिए बैठी रही। सलाहुद्दीन लब दबाए पुरसोच नजरें उस पर गड़े कुछ सोचने लगा और उठ पड़ा। आप पिलाए, मैं आता हूँ, वो ये कहते हुए कमरे से निकल पड़ा। और सिमरन उसकी पिष्ट को देखते हुए अचानक मूरी की नजर खुद पे पड़ते ही सर झुका गए। वो इस वक्त दोहा एयरपोर्ट में उसके साथ चल रही थी। मामू तो वाकई आराम करने के लिए प्राइवेट रूम में चले गए थे, क्योंकि इससे 8 घंटे का था और सिमरन के पास 8 घंटे एंजॉयमेंट के थे। वो हर एक चीज को कैमरे में कैद किए सारी यादें अपने साथ ले जा रही थी और सलाहुद्दीन अपने चश्म से उसे कैमरे की तरह कैप्चर कर रहा था। जब वो तस्वीरों से फारिग हुई तो सलाहुद्दीन की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। वो तो पता नहीं अपनी दुनिया में खो ही जाती थी। ऐसी अजीब आदत पे अम्मी डांटा करती थी और वाकई उसे शर्मिंदगी हुई।
वैसे ये एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है। है तो सही। वो मुस्कुरा कर बोला। वो कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुराता था। आपको पता है, आप आज के दिन तकरीबन 40 बार मुस्कुराए हैं, बल्कि ये स्माइल आपके चेहरे से हटी नहीं है। उसकी अजीब बात पर हंस पड़ा। वो वाकई कभी जिंदगी में इतना मुस्कुराया नहीं था जितना आज मुस्कुराया था। वजह बहुत ही खूबसूरत थी, ये बात वो दिल में दबा गया। लेकिन आंखों की गुस्ताखी को कौन रोकता जो उसके दिलकश नकुश का पहरा कर रही थी। वैसे आपको ना प्लेन के खाने का कुछ निजाम बदलना चाहिए। ये क्या देते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम प्लेन में नहीं किसी हॉस्पिटल रूम में दाखिल हो चुके, और हमें ऐसा खाना दिया जाता है जैसे हम पैसेंजर नहीं मरीज हैं। एक दिन की तो बात होती तो ठीक है, और वैसे भी पायलट हूँ, हेड ऑफ एयरलाइन नहीं। वो मजे से बोला। एक दिन में ऐसा खाना खाने से कोई मर भी सकता है। सलाहुद्दीन ने उसे हैरत से देखा। सिमरन को लगा कुछ ज्यादा ही हो गया है। मेरा मतलब है, ऐसा खाना खाने से दिल खराब हो सकता है, और दिल खराब होने से बंदा मर भी सकता है, क्योंकि आपका दिल आपके पूरे जिस्म का निजाम संभालता है। वो अपने कहके को रोक नहीं सका। कौन सी क्लास में हो? वो खुलकर हंस पड़ा तो बोला। सिमरन ने उसे घूरा। उसे अपने मजाक बनने पर बहुत गुस्सा आया। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, अब सेकंड ईयर में जाऊंगी। अरे इतनी छोटी सी और इतनी बड़ी क्लास में? मैं तो 7th 8th क्लास की समझ रहा था। हाँ तो अंकल अलादीन, आप बुढ़े हैं इसलिए बच्ची लगूंगी ना। इतनी मुश्किलों से इन क्लासों से गुजर कर बड़ी हुई हूँ, और आप मुझे बच्ची कह रहे हैं? वो बिगड़ कर बोली। अरे, औरतों को तो शौक होता है उनका कोई यंग है, ये तो उल्टा ही हिसाब है। हाँ तो वो कोई और होगी, मैं एक ही पीस हूँ दुनिया में, बिल्कुल अलग। हाँ वो तो लग रहा है, आप जैसी मिलेगी भी नहीं अब। नहीं मिलेगी। खैर आइए उस स्टोर पर चलते हैं। वैसे पता है उसकी टैग हवा में बातें करती हैं। गुची से याद आया, आपने वो गाना सुना था, गुची गैंग ऑफ अल्लाह? इतना मजे का है, मैं आपको क्या बताऊं। वो बोल रही थी और वो सारी दुनिया को साइड पर रखे उसे सुना जा रहा था। वो बाहर जा रहा था जब आगा जान की आवाज पर अपने बढ़ते कदम रोक दिए। कमरे में आओ मेरे। माजरत के साथ आगा जान, फिलहाल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, सर लहजे में बोला। मैंने क्या कहा है दीन? वो संजीदगी से बोले। मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे, और मेरा जवाब आपको भी पता है। वो अभी तक आगा जान की तरफ नहीं मुड़ा था। दीन, तुम्हारी जिरत कैसी हुई कि तुम मेरी पोती पर हाथ उठाओ? वो अब सख्ती में आ गए थे। हाथ तो बहुत आम चीज है, जो इसने मासूम सी लड़की के साथ किया। मेरे बस में होता तो उसके हाथ भी काट डालता। वो पथरीले लहजे में बोले। दीन, वो धाड़े, अगर तुम इस लड़की की खातिर ऐसी हरकतें करते रहोगे तो मैं उस लड़की की ही जान ले लूंगा। सारे फसाद की जड़ वही है, और खानजादे हो तुम, मत भूलो। जल्दी से उस लड़की का नाम बताओ जिसे तुम मोहब्बत करते हो, वरना तुम्हारा निकाह मैं हिरा से करा दूंगा। वो ये क्या कह गए थे? उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि वो क्या कह चुके थे। सलाहुद्दीन को लगा अगर वो उसे खंजर मार देते इतनी तकलीफ ना होती जितनी उनकी बातों से हुई थी। सही कहते हैं, जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन लफ्जों के जख्म कभी नहीं भरते। वो मुड़ा और उनके सामने आया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जबकि चेहरे पर जमाने भर की सख्ती आ गई थी। मगर वो बोला तो धीमे और सर्द लहजे में। मैं तो हरगिज नहीं भूला कि मैं खान हूं, मगर मुझे लगता है कि आप सब भूल गए हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई भी खान इतना बेरहम, इतना संगदिल नहीं होगा जितना कि आप। खान का नाम मैंने नहीं, आप लोगों की दक्यानूस सोच, अनापरस्ती ने खराब किया है। और लोग जो आपका नाम लेते हैं, आपको अपनी आंखों में बिठाते हैं, तो आप समझते हैं वो आपकी इज्जत करते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है आगा जान। लोग आपसे डरते हैं कि आप उनकी जान माल इज्जत ना छीन लें, क्योंकि उनकी नजरों में आप ये तीनों काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं उस लड़की की, यानी कि सलाहुद्दीन अली खान की मनकोहा सिमरन। मारना चाहते हैं आप उसे, शौक से मारे, लेकिन मारने से पहले गोली का निशाना आपके पोते के दिल में होना चाहिए। और हिरा से क्या, किसी से भी शादी नहीं कर सकता मैं। बेशक 4 शादियां जायज हैं, लेकिन मेरी डिक्शनरी में एक ही शादी जायज है, और वो भी सिमरन से हो चुकी है, और उसने मुझे मुकम्मल कर दिया है। आपको उसे बहुत तस्लीम करना है तो ठीक है, नहीं करना तब भी कोई मसला नहीं।
लेकिन अगर उस पर जुल्म करने का इरादा है तो आई एम सॉरी, मैं अब इस जहन्नुम में मजीद नहीं रहूंगा। आगा जान का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि आंखें जलने लगी। सलाहुद्दीन ने उन्हें आईना दिखाया था और वो आईना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक जोरदार थप्पड़ सलाहुद्दीन को मारा। अरबाज और उसामा अंदर दाखिल हुए और उन्होंने ये देख लिया। अरबाज के चेहरे पे सदमा आ गया, जबकि उसामा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट। वो ये सोच नहीं सकता था कि आगा जान अपने लाडले पोते को कभी थप्पड़ भी मारेंगे। सलाहुद्दीन ने अपना जबड़ा पकड़ा। उसे कोई दुख कुछ महसूस नहीं हुआ था, बल्कि वो खामोश सपाट तासुरात लिए उनको देख रहा था। इससे पहले वो कुछ कहते, सलाहुद्दीन तेजी से वहां से चला गया। वो अपने कमरे में आया और बैग पैक करने लगा। उसने फैसला कर लिया था और उसे अब कोई नहीं रोक सकता था। देखा, ये बैग कितना महंगा है और छोटा भी। इतने में तो बैग्स की फैक्ट्री ले लूं मैं, इससे खरीदने से तो बेहतर है। वो छोटा सा अपने कपड़ों से मैचिंग करता बैग दिखा रही थी और फिर उसे रखते हुए कहने लगी, वैसे अच्छा है, ले सकते हो। सलाहुद्दीन को वो बैग अच्छा लगा था। मैं कोई नहीं ले रही, बिल गेट्स की औलाद थोड़ी हूँ। अल्लाह, इतने प्यारे शूज। वो सिल्वर कलर के हील्स जो दूर से ही बहुत चमक रहे थे उसकी तरफ बढ़ी और उसे देखने लगी। कितने प्यारे हैं। सलाहुद्दीन वैसे ही शॉप्स को देखने लगा। उसने मूरे के लिए कुछ लेना था। फिलहाल वो बाकी के लिए कुछ ना कुछ ले लिया करता था, लेकिन मूरे के लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत सी चीज हो जो वो इस्तेमाल करे। उसने देखा बेअख्तियार खूबसूरत से सफेद असली मोतियों वाले क्लच पर पड़ी, जिसके ओपन्स पर एक शीशे से बना गुलाब था। सलाहुद्दीन को अच्छा लगा। उसने सामने खड़ी लड़की को उसको पैक करवाने को कहा और सिमरन को जो ग्रीन बैग पसंद आया था वो भी। फिर वो उसकी तरफ आया जो हसरत से हर चीज को देख रही थी। सलाहुद्दीन की आवाज पर मुड़ी, फिर बोली, चलें? याद आया, परफ्यूम लेना था मुझे। हाँ चलो। वो मुड़ा तो क्रेडिट कार्ड दिया, फिर दो बड़े बड़े बैग उठाए। सिमरन का मुंह खुल गया। उसने शॉपिंग भी कर ली। ये पायलट तो कुछ ज्यादा ही अमीर था। सलाहुद्दीन मुड़ा तो उसने अपने हैरत से खुलते हुए मुंह को तेजी से बंद किया। अगर आप माइंड ना करें तो आप ये पकड़ सकती हैं। वो उससे बैग पकड़ाते हुए बोला, आपके हाथ टूटे हुए हैं? वो घूर कर बोली, ये खरीद सकता है, पकड़ नहीं सकता। अरे नहीं, वैसे ही कहा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अच्छा रहने दें, अब शर्मिंदा ना करें। वो पकड़ते हुए बोली। वो अपनी मुस्कुराहट दबाने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मूरे ने जाकर दरवाजा खोला तो ताई धक्का देकर अंदर आई। सिमरन बैठी हुई थी। उनको देखते हुए डर कर उठी। अरे भाभी! ताई ने बढ़कर सिमरन को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कमीनी, डाइन, पहले मेरा बेटा छीना, फिर मेरी बेटी का हक छीना, अब मेरे दीन को दूर कर रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसका गला दबा रही थी और मूरे पीछे से उन्हें खींच रही थी। भाभी छोड़ें, छोड़ें इसे। सिमरन को तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखों में पानी जमा होकर बाहर आने लगा। वो अपने आप को बचाने के लिए चीख भी नहीं सकती थी। मूरे तेजी से सलाहुद्दीन को बुलाने लगी कि हीरा अंदर आई और उन्हें खींचते हुए बाहर निकालने लगी। अरे क्या कर रहे हो चाची जी, मूरे को डिस्टर्ब ना करें। वो बाहर निकालकर अब अंदर घुसी और दरवाजा बंद करने लगी। मूरे पहुंचा गए और दरवाजा पीटने लगी। खोलो, दरवाजा खोलो। सलाहुद्दीन पैकिंग आदि करके उन्हें तैयार होने की खबर देने आया था कि मूरे को दरवाजा पीटते हुए पाया। मूरे! वो भागा। उन्होंने दीन को देखा तो चीखी, वो मार देंगे बच्ची को। दीन, सिमरन मर जाएगी। और दीन ने दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। अंदर खड़ी हीरा डर गई। मूरे! वो तेजी से माँ के पास आई, जो सिमरन को तकरीबन मारने वाली थी। जब दरवाजा टूटा और दीन अंदर दाखिल हुआ, तब भी ताई को होश ना आया। मेरे बेटे को मारा तुमने, तुम भी मरोगी। उसने बढ़ते हुए ने तेजी से पकड़ा और जोर से हटाया। इस चक्कर में ताई दीवार को जाकर लगी। सिमरन ने अपने गर्दन को पकड़ा, जहां से जख्म छट जाने के बाद अब खून निकलने लगा। वो खांसने लगी, आंखों में गर्म स्याल बहने लगा। सलाहुद्दीन ने उसे सीधा किया। सिमरन, आंखें खोलो। रेनी! वो उसका चेहरा थामते हुए बोला और बाल हटाने लगा। वो उसको नहीं देख रही थी। सलाहुद्दीन ने उसे उठा लिया और बोला, मूरे चलें। उसे कहता हुआ ले गया। मूरे खड़ी ही उन्हें देखने लगी, जो उसके साथ क्या करने वाले थे। उस सीढ़ियों से उतरा और आवाज देने लगा, दिलनवाज, जल्दी से मेरा बैग लाओ। वह कहकर चल पड़ा। सब हैरत से उसे जाता हुआ देखने लगे और वो उन्हें इग्नोर करता हुआ बाहर आ गया और अपने कार की तरफ पहुंचा। दरवाजा खोलकर उसे बिठाया, उसका दुपट्टा ठीक किया और उसके चेहरे की तरफ देखा, जो गर्दन को पकड़े लंबे लंबे सांसें ले रही थी। पानी दो। उस साइड बोर्ड से पानी की बोतल निकालते हुए बोला। मूरे अपनी चादर संभालते हुए बाहर आए। दीन, बच्ची ठीक है ना?
दीन ने उसे पानी की बोतल पिलानी चाही, वो नफी में सर हिलाती रही। पानी पियो, मेरी जान निकालने का इरादा है, वो तेजी से बोला। उसने बोतल पकड़ी और घूंट लेने लगी। मुरे, आप बैठें, आपका सामान आ जाएगा। दफा करो सामान को, इसे हॉस्पिटल ले चलो, मैं ठीक हूँ। उन्हें परेशान देखता हुआ पाकर मुश्किल से बोली, अगर तुमने फिर बोला कि मैं ठीक हूं तो उल्टे हाथ का थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। ये सब तुम्हारी मैं ठीक हूं की वजह से हुआ है, गुस्से में बोला। दीन, मूरे ने उसे डपटा। उसे घूर का दरवाजा बंद करता हुआ मूरे के लिए दरवाजा खोला और उन्हें बिठाया। तब तक दीन का सामान आ गया था और दीन ने डिग्गी खोली और फिर ड्राइविंग सीट पर आया। वो उसे देखा जो सर झुकाए बोतल को थामे रो रही थी और वो अब मूरे की परवाह किए बिना उसके कानों में सरगोशी करने लगा। रोना बंद करो, मूरे का भी लिहाज नहीं करूंगा मैं। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे वो अपनी आंखें जल्दी से साफ करने लगी और दीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कार रिवर्स करने लगा।